हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमार्थी गुरुदेव श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाचंद्र अभय चरण कमल तले समर्पित करी कृपा व्याख्या करी श्री श्रीमद गौरविंद गोस्वामी गुरु महाराज प्रभुपाद महाराज एवं विशेषकर श्री श्री सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा समस्त साधु गुरु वैष्णव आचार्य चरण कमल तले आनंद कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा व्याख्या करी उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव भक्त मान चरण कमल तले प्रणति निवेदन पूर्वक एवं विशेषकर जो मैंने ऑनलाइन समय समस्त भक्त मान चरण कमल तले दंडवत प्रणाम पूर्वक कृपा व्याख्या करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकमर कथा कीर्तन में निजक समर्पित करुच्ची एवं आपण समस्त को बहुत धन्यवाद अर्पण करुच्ची जेहेतु आपने श्रद्धा सहित ये चैतन्य शिक्षाष्टक को आस्वादन कर तथा आमको सुजोग देउछंदी आमको उत्साह देउछंदी बड़ी महाप्रभुर कथा किसी कीर्तन करने जदि आमर कौन योग्यता नहीं केवल आपर कृपा आशीर्वाद आम कि कहवाई समर्थ हो ये हूँ आमर प्रयास तेज से साधुगुरु कृपा आप समस्त कृपा को आश्रित जद किंचित कहवाई मुझे चेष्टा कर मोर भी बहुत त्रुटि थाई पारे बहुत किसी भूल रोचे तेणु आपणकर साध्य बल क्षमा करेंगे एवं जो जिनस आम भजन में सहायक जो जिनस को आम ग्रहण कर भजन भक्ति मार्ग में अग्रगति करने जो जो जिनस आम आवश्यक बोली विचार करछे शास्त्र सिद्धांत जहाँ आम श्रवण करछे ताको ग्रहण करियो मोर निवेदन आ जहाँ जदि किसी त्रुटि थाए से त्रुटि को आप धरवे केवल आम भजन सहायक किभली हम साधुगुरु शास्त्र आमको कौन निर्देश दौरान से विषय में आलोचना करें तेज आम आलोच्य प्रसंग में श्रवण करें चैतन्य शिक्षाष्टक प्रथम श्लोक को ही आम आलोचना जारी रखीचे नाम संकीर्तन द्वारा 7टी फल प्राप्त होती भक्ति विनोद ठाकुर टीकार से कथा सूचना दौले तेज आम प्रसंग क्रमे आलोचना करी षष्ठ पर्यायर पहुँचीचे प्रतिपदन पूर्णामृता स्वादनम एवं शेष पर्याय अच्छा सर्वात्म स्नपनम तेज प्रति पदरे पूर्णामृत स्वादनम सेटा किभली हेउनी कहीं ता विषय में आलोचना जारी रखीचे व्यक्ति आनंद चाहे प्रसंग में से कथा श्रवण करते व्यक्ति आनंद चाहूँगी प्रति पदरे ही से आनंद चाहे व्यक्ति नहीं प्रति जीव प्रत्येक जीव प्रति पदक्षेप आनंद चाहूँगी प्रति पदक्षेप अमृत आस्वादन करने चाहूँगी किंतु अज्ञतावशत बुझीपार ना अमृत कौन आनंद कौन सुख कौन बुझीपार ना जड़ सुख को सुख बोली विचार कर जड़ इंद्रिय द्वारा भोग्य वस्तु प्राप्त होगी सुखी गले से विचार कर आनंद पाऊँ ना एटा आनंद नुह से विषय में श्रवण कर आसुले भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अदैव शांत समस्ते भुक्ति हूँ मुक्ति हूँ सिद्धिकामी हूँ ये समस्त स्वसुख वासना रही अर्थात जड़ इंद्रिय माध्यम किसी सुख पाइबा वासना रही तेणु से समस्ते अशांत अशांत व्यक्तिर सुख क्योंठी अच्छी शांति क्योंठी अच्छी से आनंद केमी आस्वादन कर से आनंद आस्वादन कर केवल कृष्ण भक्त ही आनंद को आस्वादन करती किभली ना प्रति पदक्षेप से आनंद को केवल कृष्ण भक्त जी से आस्वादन करेंगे कहीं आस्वादन करेंगे जेहेतु इंद्रिय मानकर कौन सी भोगवासना कौन भोग प्रवृत्तिटा न थाए भोग प्रवृत्ति को भक्त माने दमन करती इंद्रिय मानकर प्रवृत्ति रहिबो इंद्रिय माने तो भोगोन्मुखी सबु समय किंतु कृष्ण भक्त जो माने भक्त कौन करती भक्ति रस को आस्वादन करती इंद्रिय मान को भगवान को सेवार नियुक्त करती नचेत इंद्रिय मान होचंती दुर्दांत इंद्रिय मान होचंती बहुत बड़ दुर्दांत कहते
प्रमाथिनी मंथनकारी बोली भगवान कहते जत तो ह्यपि कंते प्रमाथिनी प्रसवंगमना इंद्रियाणी प्रमाथिनी इंद्रिय जेते बड़ ज्ञानी हो सिद्धिकामी हो जी भी हूँ इंद्रिय मानकर स्वभाव हूँ सी मंथनकारी मंथनकारी अर्थ कौन से माने भोग उन्मुखी हेबे सबु समय इंद्रिय माने भोग ही चाहिए इंद्रिय मान को आम जिते भोग देले भी से संतुष्ट हेबे केवल संतुष्ट हेबे सेवारे नियुक्त करिवे प्रत्येक इंद्रिय जदि भगवान को सेवार लगती तेबे से सेवा सुख को प्राप्त ही दिव्य सुख को प्राप्त होला परे जड़ सुख प्रति स्पृहाटा कम जड़ सुखरु जड़ भोगरु जो आनंद पाँच जो सुख बोली विचार कर से विचारटा धीरे 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 ह्रास हम कम कहीं जेहेतु दिव्य सुख सेवन करुचे सेवन करने समय आनंद पाचे रसगोला बाहर रसगोला अच्छी जमी आम भुवनेश्वर निकट अच्छी पहाड़ अच्छी पहाड़ रसगोला सालेपुर रसगोला ये सालेपुर तो रसगोला फेमस पहाड़ तो रसगोला फेमस ठीक अच्छे कि आम कौन पहाड़ रसगोला कथा चिंता करी कौन से आनंद पाचे ना भोजन करी जी आनंद पाइबा चिंता करी कौन से आनंद पाचे यहाँ हूँ जड़ सुख इंद्रिय मान द्वारा भोग करुवा अवस्था किसी आनंद पाइबे किसी सुख अवस्था किसी सुख पाइबे भोगर निवृत्त हो गले आ सुख पाइबे चिंतन कर जमी उदाहरण शुणिले रसगोला कौन रसगोला चिंता करी से आनंद पाई पड़े भोजन आनंद पाचे से आनंद दिव्य सुखटा विपरीत सुख हूँ इंद्रिय मान को भगवान को सेवार लगे जी आनंद पाइबे भगवान को लीला गुण कथा नाम सेवा आपको चिंता करी आनंद पाइबे ये तो हूँ आस्वादन नचेत महाप्रभु गंभीर रही कौन आस्वादन करते केमी आस्वादन करते से समय चिंतन करी से सुखटा पाती आमर तो इंद्रिय चिन्मय होना आम बुझीपारानी केवल थियोरिटिकली आम बुझुचे तो भक्तिर सुखटा हूँ से भली भक्तिर सुख जन आप देखना जड़े साधारण ज्ञानी बसिकी ब्रह्म को ध्यान करी किसी आनंद पाँच ज्ञानी ब्रह्म को ध्यान करी कौन किसी आनंद पाऊनी पाँच ना किंतु से आनंद भी बहुत कम जड़ आनंद तुलन से बहुत अधिक हो पारे किंतु भक्ति सुख तुलन भक्ति आनंद तुलन तार सत्ता किछि नाही कहले चले से तुलन जदि विचार करा ब्रह्म सुख नड़िया को सेवन नड़िया कौन दैव फल बोली कह जाए नड़िया को दैव फल बोली कह जाए आमर तो ओडिया कहते कौन श्रीफल श्रीफल कहते नड़िया को श्रीफल कहते से नड़िया को सेवन कले नड़िया केते सुंदर वस्तु होची नड़िया को सेवन कले भल लगे दैवी फल नड़िया को सेवन कर दुध हो दांत खसी पड़ो से समय से नड़िया सेवन कर पार ना देखो से सेवन कर पार मिठा को सेवन कले भल लगे आनंद लगे डायबिटीज हो गले से देखु सेवन कर पार तो कहवा तात्पर्य कौन कहवा तात्पर्य इंद्रिय गुड़ाक सतेज अच्छा कार्यक्षम अच्छा से किसी आनंद इंद्रिय माध्यम से पाइब से भोगुवा अवस्था पाइब छाड़देला पर पाइबनी ताकू स्मरण कर से आनंद से पाइपर आप विचार करना आम रसगोला कौन जीवन में खाई नहीं खाइचे छेनापोड़ खाई नहीं खाइचे बहु जिन सेवन करचे अच्छा बहु जिन सेवन करचे से जिनसटा सेवन करने समय जी आनंद पाते बर्तमान से जिनस को आम स्मरण कर कौन से आनंद पाचे कहीं भी से आनंद पाँच कहीं पाइबे ये हूँ जड़ आनंद ये हूँ विषय आनंद हूँ या जड़े संसार भितर रही पति पत्नी जो आनंद पाँच रमण अवस्था जो आनंद पाँच से परवर्ती अवस्था स्मरण करी आनंद पाइबे
ଇଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତାଠୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍, ଆକାଶ ପାତାଳ ଭଳି ତଫାତ୍। କିଭଳି ଆମେ ସବୁ ସୁଖର କ୍ରମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ କ୍ରମରେ କ'ଣ କେତେ ସୁଖ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଳି ଅଶାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଷ୍କାମ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଥିଲେ, ନିଷ୍କାମ ମାନେ ସେ ପଥର ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦମନ କରିପାରିବନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ। ହୃଷିକେଶ ସେବନଂ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ୟତେ। ହୃଷିକଙ୍କର ସେବାରେ, ହୃଷିକେଶଙ୍କର ସେବାରେ ହୃଷିକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ, ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ। ଲଗେଇଲେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଟବ ଶକ୍ତି ଆସେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ମୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖଟା ପାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ କ'ଣ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛେ ନା? ପାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ଚକ୍ଷୁର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟତ୍ଵ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅପ୍ରାକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଆସିଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆଖି। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା, ଅପରାହ୍ନ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟତ୍ଵ। କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ମାନେ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ଚିନ୍ମୟତ୍ଵ। ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଦଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବେ। ଭଗବଦୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବେ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ସୁଖ ପାଇବେ। ଏଇଟା ବିଚାର କରିନେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ବିଷୟ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନ ରସବର୍ଜଂ ରସୋପ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ହେଉଛି ସେୟା। ଜଡ଼ ସୁଖ କିଭଳି ଶୁଣିଥିଲେ, ବିଷୟ ଗରଳମୟ, ବିଷୟ ଗରଳମୟ ତାତେ ମାନ ସୁଖ ଚୟ, ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କରି ମାନ। ସେ ସୁଖଟାକୁ ଦୁଃଖ କରି ମାନ, ବୁଝ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସୁଖଟା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ରସ ସଙ୍ଗ କର ତାର ଦାସ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ କରି ଜାନ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ କରି ଜାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ରସ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ରସ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଡ଼ ନୁହଁ, ସେଟା ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାସିକା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ? ସବୁ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତି, ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନଚେତ୍ ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି। ତେଣୁ କେହି ବି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି, ଭକ୍ତି ହଉ କି ମୁକ୍ତି ହଉ କି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ହଉ। ଆମେ ସିଦ୍ଧିକାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଭୁକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଗତକାଲି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଭୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଠି ଐହିକ ସୁଖ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପରଲୋକକୁ ଯାଇକି କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ଏଇ କାମନାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯଦି କେହି ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ପରଲୋକ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇ। ଯିଏ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଯିଏ ପୋଖରୀ ସଫା କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ମିଳେ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପାପୀ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଜଗତରେ ଏଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ନୁହଁ। କାରଣ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବହୁତ କିଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛେ, ସେଟା ସୁଖ ମିଳିବ, ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେ ସୁଖରେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନା।
किंतु जड़ सुख चिन्मय सुख नहीं, यही इंद्रिय मानक ही सुख दिया जाए, ये जगत ही रही पड़ो। लोक बुझीपारती लोक प्रभुपाद महाराज से सब जुक्ति करते। संसार विषय गोटे प्रवाद अच्छी, सर्विस टू मैन काइंड इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैन काइंड इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही माधव सेवा। अच्छा आपन कहते यहाँ ठीक ना भूल? यदि प्रश्न आस मानव सेवा ही माधव सेवा, एटा ठीक ना भूल? या भर बहुत तत्व अच्छी, हठात मो मन गोटे आसला कहूँ मानव सेवा ही माधव सेवा, एटा ठीक ना भूल? कौन भावुं आप कौन वेदव्रत माधव? नहीं बाहर लोक नुह भीतर लोक नुह, सिद्धांत ठीक ना भूल? प्रश्न मानव सेवा ही माधव सेवा सिद्धांत ठीक ना भूल? भूल कहीपर भूल केमी? अच्छा तो एटा एकाधार रे ठीक एकाधार रे भूल, एटा भूल ये जे मानव सेवा माधव सेवा जो कहते लोक, मानव कौन माधव हो पारे? तेणु मानव सेवा कले माधव सेवा केमती हम? ये दृष्टि एटा भूल। पुणी ठीक भी ठीक केमी? कारण मानव मानव भर पुणी तो परमात्मा रही ना, सब जीव भर परमात्मा रही, तेणु से दृष्टि ठीक। तो से दृष्टि सेवा कर खाली मानव का सेवा कले हम, अलग जीवन छाड़े, अलग जीवन सेवा करेंगे? प्रभा से कहते तुम्हें मानव भितर देखिपुच भगवान को, छेली देहरे भगवान देखिपार, कुकुड़ा देहरे भगवान देखिपार, माछ देहरे भगवान देखिपार, कौन तक भर भगवान ना? खाली मानव सेवा कर, अलग जीवर सेवा करनी? देखुना बर्तमान अवस्था कौन? मानव सेवा समस्ते ठीक अच्छे, आम निंदा करानी, किंतु विचार करवा उचित। मानव सेवा आम समस्ते व्रती होचे, किंतु गोमाता मान हत्या करा जाउछि जगत रे, तांको पई केही प्रयास न, से हत्या को बंद करने, अटकाई कहीं पदक्षेप ही उठाऊना, कहीं चिंता भी करना। आप शुणिले आश्चर्य हो। तेज जो कहुई मानव सेवा माधव सेवा एटा ठीक, किंतु सिद्धांत भर बहुत गूढ़ रहस्य रही। प्रश्न आसो ठीक अच्छे मानव किए, आगे आगे खोजतु मनीष किए, मनीष सेवा कले भगवान को सेवा, मनीष किए कहूँ कहले देखा मनीष क्या कह? गुरुदेव कहना लेक्चर कहना से शिष्य को कहले गलु बापा भिक्षा कर आण, भिक्षा कर पठे चषमा गोटे देते, ये चषमा पिंधि जीव जी मनीष भाया देखा ताठू भिक्षा आण, ताल कहतु मानव किए? मनीष क्या कह? जगत सारा बुल देखते मानव किए मनीष किए? जी भागवत धर्म को याजन करती सी हेले मनीष, जी भागवत धर्म याजन करती, जी कौन पापर कौन बशवर्ती नुहति, कौन पाप कार्य निजुक्त नुहति, से मनीष। मनीष जन्म पाई जदि पाप कार्य कर सी तो बंधन रही, सी तो कौन अति कौन नीच स्थित रही पशु भली जो रहा माने यही चैप्टर जी ऊर्धर अच्छी सी मनीष को चार्टा मुख्य आम प्रथम जो टीचिंगसा दि जाऊँगी सर्वत्र जो प्रचार करा जाउछि चार्टा कार्य सब जीव करती, कौन से चार्टा कार्य? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन समान एतत् पशु भी नराणा, धर्म ही तेषांग अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु ही समाना। ताले मनीष किए? जी धर्म करुछि सी हेला मनीष, जी धर्म करुनी सी मनीष नुह। धर्म कौन? धर्म माने भक्ति, धर्म माने तथाकथित पुण्य नुह। पुण्य कर लोक तो बंधन दशार पड़ो, आज पुण्य करुच्ची से पाप भी करुच्ची। धर्म माने भक्ति, प्रमाण अच्छी बहुत जगह प्रमाण अच्छी, भागवत पाई। हाँ हाँ शहे पुंसा पर धर्म जत भक्ति लक्ष्य जाए अहेतु की अप्रत्यता आत्मा संप्रसिद्धि। एकादश स्कंद भागवत में से कथा धर्म मद भक्ति प्रत्प्रक्ता ज्ञान चात्म दर्शनम गुणे स्वसंग वैराग्यम असृज्यं चाणिमादय। धर्म मद भक्ति भगवान कहते, तेणु धर्म विहीन नर स्वयं महाराज कहते ना ओडिया से आहार निद्रा भय मैथुन ओडिया स्वयं महाराज ज्ञान करती, मोर तो स्मरण नहीं।
हाँ हाँ महाराज कहते स्वयं महाराज कौन धर्म जार नहीं से पशु मध्य गण्य तार धर्म जी जानी भक्ति जे करूनी से पशु सहित सामान आम जो मनुष्य सेवा मान सेवा करुचे कहार सेवा करुचे पशु सेवा तो करुचे मनुष्य सेवा मनुष्य सेवा कहले कौन बुझा जाए ताहले मानव सेवार अर्थटा कौन बुझे मानव सेवा हूँ कौन धार्मिक लोक सेवा वैष्णव सेवा साधु सन्थ सेवा सिद्धांत आप काटू क्यों दृष्टि काटे ये सिद्धांत मानव सेवा माने वैष्णव सेवा कारण से ही वैष्णव कौन से ही मानव जो मैंने धर्म कर तो मनुष्य ना धर्म जे करूनी से तो पशु सहित तुल्य कौन विचार करा पशु मध्य गणा स्वयं महाराज कहते ओडिया बहुत सुंदर कहते महाराज तो महाराज ग्रंथ कि महाराज रचना करते मुझे पाइनी खाली शुणी शुणी जहाँ गठू गाड़ू गाड़ू शुणी जहाँ किसी मन अच्छी बाबा किसी पाई आमर हाँ से गोटे कौन महाराज बहुत सुंदर से ओडिया सब कहते बहुत सुंदर सरल लोक सी बहुत सुंदर बुझे दिखती ओडिया कि देखुना सिद्धांत आम निंदा करवा नहीं दोष दबा नहीं तार अर्थ नुहे आम जो मैंने सेवा कर दोष दबा नहीं ना जमी जगत बहुत नाम अर्जन करते जगत ख्याति अर्जन करते गोपबंधु दास से सेवा कर बहुत सेवा करते ना ता मान नुहे से निंदा करवा नहीं तार अर्थ से नुह किंतु सिद्धांत दृष्टि जब विचार करा शास्त्रीय सिद्धांत दृष्टि जब विचार करा मानवर योग्यता थी दरकार ना मनुष्यर योग्यता थी दरकार ना मनुष्य को मनुष्य बोली केमिति कहबा तार जो योग्यता नहीं जब गोटे उदाहरण दि जाए ऑफिसर पुत्र बहुत बड़ा ऑफिसर ता पुत्र से तार स्टाटस जब ठीक न रखियो स्टाटस ठीक मेंटेन न करियो ताको ऑफिसर पुत्र ताको सम्मान मिलिबो ना ताको जगतवासी कौन कहे बालुगाटा आप विचार करूँ जन कलेक्टर पुओ सी यदि स्टाटस ठीक रखी सी तार मद फद पी रास्ता जब गड़ब असत्संग करी खराब रास्ता जीव सी कौन से सम्मान पाइब पाइब ठीक से मनीष हूँ सब श्रेष्ठ जीव ओडिया भागवत नहीं मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान आ मनुष्य देह पर दिव्य ज्ञान अच्छी एटा देखी भगवान संतुष्ट होती तेणु कहवा तात्पर्य आम कौ पॉइंट मुझे कहती कौड़े पशुली कौन आउ कौ पॉइंट कहती हाँ मुझे लिखी आनी खाली भक्तिनाथ ठाकुर टीका लिखी आनी जहाँ आस कहूँ चिंतन कर जहाँ आस पढ़ी जहाँ आस कौन गोटे भल पॉइंट कहती आम जगत पुण्य कर बहुत लोग पुण्य कर कौन पाई हाँ यही पॉइंट आम आलोचना करते भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी भुक्ति जो मैंने भोग करने कामना से पुण्य कर बहुत किसी पुण्य कर परिणति होची किसी सुख पाइबे यही जगत सुख पाइबे से सुखटा कौन जड़ सुख इंद्रिय सुख ही मिल मानसिक सुख मिलनी इंद्रियर जड़ सुख मिल इंद्रियर चिन्मय सुख मिलनी चिन्मय सुखटा भक्ति मिल इंद्रियटा को शुद्ध हेले मिल इंद्रियटा को भगवान को सेवार लगे मिल नचेत मिल नचेत संसार सुख मिल बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हे यू मिल पारे आ प्रथम दिन आम शुणुले पा मझे कौ दिन शुणुले 2-3 दिन तले धन जस भोग जार अच्छे सकल भक्ति जार ना तार सब आनंद तो विषय सुख जो आम ये पॉइंट शुणुले भुक्ति दुई प्रकार सुख चाहती गोटे हूँ यही जगतर द्वितीय हूँ पारत्रिक हाँ पारत्रिक शब्द ये आलोचना करते पारत्रिक सुख पर जगत परलोक सुख पाइबा चाहती है से जदि भी ये पुण्य करती बहुत पुण्य करती ठीक अच्छे बहुत किसी कार्य करा किंतु प्रश्न आसा जी से कार्य कर कौन से बंद करदे ना कौन सब बंद कर दी पड़े आस खाली भक्ति करी ना ना नहीं कौन से कार्य बंद करने कहुए किंतु भक्ति करवा उचित कि अच्छा आपड़ कहले मानव सेवा ही माधव सेवाटा को आप शास्त्र दृष्टि काटी दौरान ताल कौन आम मानव सेवा करनी ना ना करेंगे करने मना कराइनी किंतु भक्ति भी करूँ अन्य भक्तिर शिक्षा भी दिंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कथा कहते ना प्रकृत उपकार कौन प्रकृत उपकार कौन आम गोटे जमी आम द्वार गोटे भिखारी आसी कौन ताने आम सेवा कर दबानी ना देवे मना नहीं
ମାନବ ସେବା କ'ଣ କରିନଥିଲେ କି ରନ୍ତିଦେବ? ରନ୍ତିଦେବ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତାହେଲେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଭକ୍ତି କଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ମାନବ ସେବା କରୁଛେ, ଭକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା କରୁଛେ, ସେଠି ଭକ୍ତିର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ରହିବ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର କ'ଣ ସୂଚନା ହିଁ ଦେବା। ସେ ଚାହିଁବ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ହେବନି, ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବନି, ସେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ କରି କରି ବହୁତ କିଛି ସେବା କରାଯାଇପାରେ। ପୁଣ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ବଡ଼ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସୁଖ ଅଛି? କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୋକ୍ତା ଅଭିମାନୀ ମାନେ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର କାମନା ଅଛି ଭୁକ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ତୁଳନାରେ କୋଟି ଗୁଣର ସୁଖ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଠି ସୁଖ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଠୁ ପୁଣି ସୁଖ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଅଛି, ସେୟା ତ ପୁଣି ଆହୁରି କୋଟି ଗୁଣ ସୁଖ ଅଛି। ତ ସେ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ କିଛି ନୁହଁ। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅମୃତ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମର ଭୋଜନ ସାଧନ ଯାହା କିଛି ଏ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ? ହଁ ଠିକ, ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଯେ ତଳେ ଚାଲନ୍ତିନି କହୁଛନ୍ତି ବାବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ନଜରରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୁକର ସିଏ ଯାହା ସେବନ କରୁଛି, କ'ଣ ସିଏ ସୁଖ ପାଉନି କି? ସିଏ ବି ସୁଖ ପାଉଛି ନା। କୁକୁରଟା ବିଷ୍ଠା ସେବନ କରୁଛି, ଅମେଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛି, ଅମେଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରି ସିଏ କ'ଣ ସୁଖ ପାଉନି? ସିଏ ତ ସୁଖ ପାଉଛି। ଆରେ ତା ଶରୀର ହିସାବରେ, ତା ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସିଏ ସୁଖ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହଁ। ଆମ ନଜରରେ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ। ଆମ ନଜରରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ନା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମ ନଜରରେ ତା ସୁଖଟା ଯେମିତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଦେବତାମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆମ ସୁଖଟା ସେମିତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ସେ ସୁଖର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ, କଥା କାଲି ଶୁଣିଥିଲା ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅସୁୟାଦି ଦୋଷେନ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ପାତତ ନିତ୍ୟ ପାତ ଭୟନାପି କିଂ ସୁଖଂ କିଂ ସୁଖଂ ଆସିନା। ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି? କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ସେ ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ଶୁଣିଥିଲେ? ଯିବା, ଏ ଯେଉଁ ମାଇକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, 14 ଲୋକ ଅଛି, 14 ଲୋକରେ ସୁଖ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକା। ଏମିତିକି ସର୍ବଶେଷ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ଯଦି ସୁଖ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଜୀବ ତ ସେଇଠି ରହିକି ସୁଖ ପାଉଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ସୁଖ ଥାନ୍ତା, ପୁଣି ତ ପତନ ଅଛି ନା ସେଇଠୁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ପୁଣି ହେଲା କ୍ଷିତ୍ ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ, ସେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି ତାପରେ ପୁଣି ରହିଛି 3ଟା ଆବରଣ। କ'ଣ 3ଟା ଆବରଣ ଥିଲା? ଅହଙ୍କାର, ମହତ୍ତତ୍ଵ, ପ୍ରକୃତି, ଏ 3ଟା ଆବରଣ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆବରଣ, ପ୍ରତି ଆବରଣରେ ପୁଣି କୋଟି ଗୁଣ ଲେଖା ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧମାନ। କ'ଣ ସେ ତୁଳନାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବେ। କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆବରଣରେ କ'ଣ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଜୀବ? ପୁଣି କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରତି ଜୀବ ଭିତରେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ରୂପ, ଗୋଟେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପ। ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ କୁହାହେଇଥିଲା। ସମଷ୍ଟି ରୂପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ତ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପାରେ। ଯାହା ବି ହଉ, କ'ଣ କହୁଥିଲି, କାରଣ ଦୋଷ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସମୁଦ୍ର, ଏବଂ ତା ଆରପଟେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଚିତ୍ ଜଗତ।
सिद्ध लोक सिद्ध लोक माने सिद्ध लोक शुणे तापर केते केते पुणी कौन लेयार अच्छी शुणु आज से शुणा सिद्ध लोक गोटे अच्छी सिद्ध लोक कौटा जानते सिद्ध लोक हूँ जोटा ब्रह्मज्योति जो ब्रह्मज्योति जाकि सब ज्ञानी मैंने मिशंती से कहुए सिद्ध लोक तो से जो सुखटा अच्छी ये जो ब्रह्मांडर सुख एटा हूँ दुख मिश्रित सुख किंतु ब्रह्मांड बाहर कारण दुख साई कौन कारण सागर है कारण सागर आरपटे जो सब रहा चित जगतर आरंभटा हूँ सिद्ध लोक तो से पटे जो आनंद रहा सेटाक टिके चिन्मय आनंद किंतु से भितर पुणी निकृष्ट आनंद हूँ सिद्ध लोकर आनंद सेठी भी दिव्य आनंद नहीं जदिव बहुत बहुत गुण अधिका किंतु प्रेमानंद भक्ति आनंद तुलन में तार आनंद कौन मात्राटा हूँ बहुत कम हाँ तेणु सिद्ध लोकर जो आनंद से कौन माने कौन जदिव दुखहीन दुख ना किंतु तुलनात्मक भाव जो विचार करे जो कृष्ण भक्ति तुलन में तार आनंद बहुत कम तो सेठी जाती क्यों माने ये ब्रह्म उपासक ज्ञानी माने जो ब्रह्म ब्रह्म को ध्यान करती से मैंने सेठी जाती बिरजा पारे भी जाती हाँ हाँ निर्विशेषवादी से मैंने सेठी जाती तो से माने साधन करी करी से दुई प्रकार मुक्ति अच्छी ना कौन कौन दुई प्रकार मुक्ति हाँ ना ना सेटा नहीं दुई प्रकार मुक्ति गोटे हूँ क्रम मुक्ति गोटे हूँ सद्य मुक्ति जो क्रम मुक्ति सद्य मुक्तिर से आवरण रे रही 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 जाई पारंती आमर जो आवरण कथा सब शुणुले से रही रही जाई पारंती एक कथा लिखाई तेणु से आवरण से रोथे जदि रोथे किसी सुख पाइबे से रोथे तो से जो जाती से कहुए क्रम मुक्ति से भली जाती सद्य मुक्ति डायरेक्ट एठू सर छाड़े ब्रह्मज्योति लीन हो गले सद्य मुक्ति आम यहाँ बाहर तो कौन मुक्ति शब्द प्रभुपाद जो कहते मुक्ति शब्द कौन कहते भक्ति कथा कहते मुक्ति शब्द भक्त मान कौन कि भक्त मान तो मुक्ति नुह ना भक्त मान भक्ति कथा कहुए तेणु आम भक्त मान जो मुक्ति कथा कहुए कौन कि क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति जो कहे सद्य मुक्ति शब्द प्रभुपाद कहती और जो नाम कले सीधा वैकुंठ से कथा आलोचना कर सद्य मुक्ति एठू सर छाड़ी सीधा भगवान पाखु जी यही प्रकार हाँ किसी सहित रही सिद्ध लोक ठू कोटि गुण आनंद से लोक सदाशिव लोक एवं शिवलोक उपर रही कौन धाम शिवलोक उपर रही वैकुंठ धाम वैकुंठ आम जो कहे वैकुंठ से किए रही लक्ष्मी नारायण चतुर्थ ऐश्वर्य पुणी वैकुंठ ये जो जहाँ कहे परब्रह्म वैकुंठ सी पुणी गोटे वैकुंठ नुह से पुणी केते वैकुंठ अनंत वैकुंठ पुणी अनंत जमीती एपटे माइक ब्रह्मांड जमी अनंत ब्रह्मांड सेमती वैकुंठ अनंत वैकुंठ लोक रही स्व स्व कौन आराध्य देव प्रति जार जार श्रद्धा रही से वैकुंठ को सब जी प्रभुपाद से चित्र करना आप देखिए प्रभुपाद कर चित्र क्योंठी भागवत से अच्छी अनंत वैकुंठ सब भगवान सब नाम लिखाई से नरसिंह बराह कश्यप ये सब माने जी जो भगवान रूप प्रति आकर्षित बा जार सेवक जार सेवा जहाँ प्रति आकर्षण रही से वैकुंठ को जी ऐश्वर्य पाइबे हाँ सीपा रही से आम शुणिले हाँ सेटा बर्तमान जहाँ शुणुचे से शुणु गोटे मझे कहीं गोटे पचार सेमती कहले तो हजार प्रश्न आसो सब कौन शास्त्र जी कहुई से तो बुझीपाना तेणु ये है कौन अनंत कोटि वैकुंठ एवं से जो सुख रही अनंत वैकुंठर जो सुख रहा
ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ କେଉଁ ଧାମ ରହିଲା କହିଲେ? ହଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ରହିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ। ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ଏବଂ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଧାମରେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ବି ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଉପରେ ଗୋଲକ ନୁହଁ, ମଥୁରା ଧାମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଉପରେ ମଥୁରା ଧାମ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ମଥୁରା କହିଥିଲି ଭୁଲରେ, ଦ୍ୱାରକା। ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ରହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ଦ୍ୱାରକା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ୍ରମଟା। କ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପରେ ରହିଲେ ସଦାଶିବଙ୍କର ଧାମ, ସଦାଶିବ ଲୋକ ଉପରେ ରହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ରହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକା ଉପରେ ରହିଲେ ମଥୁରା। ମଥୁରା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଧାମ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ। ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଥୁରା ଧାମ। ମଥୁରା ଧାମ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାମୃତ ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାମୃତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇଠି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଲଗା, ମାନେ ଅଲଗା କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଭେରିଏସନ୍ ରହିଛି, ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଧାମ, ତାର ପୁଣି ଭେରାଇଟି ରହିଛି। ଭେରାଇଟି କ'ଣ? ରସ, ରସ ହିସାବରେ। ଗୋଲକଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରସ, ଯିଏ ଯେଉଁ ରସର ସାଧକ ସେ ରସଟା ସେ ସେଇଟା ଆସ୍ୱାଦନ। ଯେ ଜଣେ ଦାସ୍ୟ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ସଖ୍ୟ ରସ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି ଏଇଭଳି। ହଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ, ସିଏ ପୁଣି ଅଛି। ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ତ ସେ ଆସେ। ମହାରାଜ କଥା କହୁନଥିଲେ କି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି ଦୁଇ ବିଭାଗ ତା। ହଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଧାମରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବତ୍ର ସେଠି ପ୍ରେମମୟ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ଧାମର ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମମୟ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଧାମର ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଛନ୍ତି? କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? କେବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଲିୟ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସିଦ୍ଧି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସିଦ୍ଧିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତି କାମୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି? ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦଟା ତ ଆଲୋଚନା ହେଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କେମିତି? ମୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଅଶାନ୍ତ, କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ? ସେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ, ମୁକ୍ତି ଯିଏ ପାଇଛି ତାକୁ ଅଶାନ୍ତ କେମିତି କୁହାଯିବ? ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏଟା କେତେ ଯଥାର୍ଥ? କ'ଣ ସୁଶୀଲ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବୁଝି ହେଉଛି? କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କେମିତି କୁହାଯିବ? ହଁ, ଶୁଣିବା, ସେଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିକାମୀ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତିକାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁକ୍ତି କେତେଟା ଅଛି? 5ଟା ମୁକ୍ତି ଅଛି।
ଆଚ୍ଛା, ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି। କେଉଁଟା? ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲା ସାଲୋକ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଷ୍ଟି, ସାମୀପ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିରେ ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯାଇକି ତ କ'ଣ ସାରୂପ୍ୟ ସମାନ ରୂପ ପାଇବ, ସାଷ୍ଟି ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବ, ସାଲୋକ୍ୟ ସମାନ ଲୋକରେ ରହିବ, ସାମୀପ୍ୟ ସମାନ ନିକଟରେ ରହିବ। ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? କେମିତି ଅଶାନ୍ତ କେମିତି? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କାମନା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ଥାଏ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, କି ମୁଁ ସାଷ୍ଟି ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ରହିଲା ନା। ଯେହେତୁ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଚିତ୍ତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ, ଚିତ୍ତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଅଶାନ୍ତ। ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର ହେବନି, କାହିଁକି? ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଛି ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ହଁ, ସେ ହଁ ସେଇଟା ଶୁଣିବା, ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, କ୍ରମ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାଟା ଯେହେତୁ ଥାଏ, ତେଣୁ ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା କ'ଣ? ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତିନି, ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଏଭଳି, ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଯିଏ ପାଉଛି, ସେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି। ଏ ଚାରିଟା ମୁକ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା। ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଯାହାର, ସିଏ ତ ଯାଇକି ପୁରା ଲୀନ ହେବ ଭଗବାନ ଦେହରେ ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବ। ତା ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସିଏ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? ତାକୁ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ କୁହାଯିବ? ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ? କାରଣ ତାର ତ କିଛି ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ। କେହି କହିପାରେ ତାର ତ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ, କାରଣ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତ କିଛି ତ କାମନା ନାହିଁ ତାର, ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ମିଶିଯିବ ଭଗବାନ ଦେହରେ, ପୁରା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ପୁରା ମର୍ଜ ହେଇଯିବା, ହଁ, ଲୀନ ହେଇଯିବା। ହଁ, ଲୀନ ହେଇଯିବା। ଏ ତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ରହିଲା, ତାର କେମିତି ଅଶାନ୍ତ? ତାକୁ କେମିତି କୁହାଯିବ? କାରଣ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ଅଭିଳାଷଟା ଥାଏ। ସ୍ୱସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ କାମନା ନଥାଇପାରେ, ଭଗବାନ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବି, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା, ଏଟା ସୁଖ ବାସନା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସଂସାରଟାକୁ ଦୁଃଖାଳ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛି, ମାୟା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛି, ବୁଝିକି ଜଗତରୁ କ'ଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? କେଉଁଠି? ବ୍ରହ୍ମରେ ବା ଭଗବାନ ସହିତ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ବିଚାରଟା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଚିତ୍ତର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବି ରହିପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆସିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କି ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ? ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ। ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତ କ'ଣ ଏଟା ଚାହେଁ କି? ଏଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚାହେଁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାର ପର୍ପଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପର୍ପଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛଦ, ମଧ୍ୟଲୀଳାର ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛଦରେ କଥା ଅଛନ୍ତି। ସାଯୁଜ୍ୟ ସୁନିତେ ଭକ୍ତେ ହୟ ଘୃଣା ଭୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ ସୁନିତେ ଭକ୍ତେ ହୟ ঘৃণা ভয়, নরক বাঞ্ছয় তবু সাযুজ্য নালয়, নরক বাঞ্ছয় তবু সাযুজ্য নালয়। দেখো তো কেতে স্পষ্ট রইল। সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা, ঘৃণা ଆଉ ଭୟ। ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି।
ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଅଲଗା ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ କି? ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଘୃଣା ଏସବୁ ଆସେ। କ'ଣ ବିଚାର କରେ? ନରକ ବାଞ୍ଛଏ ତବୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ନା ଲୟ। ବରଂ ନରକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନା ଭକ୍ତ। ପୁଣି ସାଜୁଜ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ସାଜୁଜ୍ୟ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ। ସେ କଥା ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମେ ଈଶ୍ୱରେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଦୁଇ ତ ପ୍ରକାର। ବ୍ରହ୍ମେ ଈଶ୍ୱରେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଦୁଇ ତ ପ୍ରକାର। ব্রহ্ম সাজুজ্য হইতে ঈশ্বর সাজুজ্যধিকার। ব্রহ্ম সাজুজ্য হইতে ঈশ্বর সাজুজ্যধিকার। দেখুন সাজুজ্য পুଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମେ ଈଶ୍ୱରେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଦୁଇ ତ ପ୍ରକାର। ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ହଇତେ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ ଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି କୋଉଠି ରହିଲା? ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ ରହିଲା ନା। ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ସେଠି ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ସେଠି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟ ଯୋଉଟା ସେଟା ତ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଲା ନା। ଭଗବାନ ଦେହରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା, ଭଗବାନ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବା, ଫରକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଫରକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟଠୁ ଈଶ୍ୱର ସାଜୁଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ କେହି ବି ଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହେଁ ନା, ଏ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହେଁ ନା। ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ସାଲୋକ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଜୁଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସାଜୁଜ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହେଁ ନା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୌରବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ ଯାଇକି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିପାରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ମୁକ୍ତି, ଆମେ ମୁକ୍ତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଦିନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା। ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ପର୍ପଟ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଥିଲେ, ବିମୁକ୍ତ ମାନୀନ, ମୁକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପର୍ପଟ ଲେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି କେମିତି କୁହାଯିବ? ସେମାନେ କିଭଳି ମୁକ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଜୀବଗଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ମିଥ୍ୟାରେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଜୀବଗଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ମିଥ୍ୟାରେ ଦାବି କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତଥାପି ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ ମାନୀନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଭୌତିକ କ'ଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ। ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଯଦି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ? ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେନି। ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ମନକୁ କହୁଛି ନା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ ମାନୀନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏହି ଜୀବଗଣ
ସିଦ୍ଧଲୋକ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଏଟା ପଢ଼ୁଛି, ଇଂଲିଶ ତ ଅଛି। ଘରନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବଗଣ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ ରହିପାରିବେନି ସେମାନେ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଲୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବେନି ସେଠି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ବଢ଼ିବ କୁଆଡ଼େ, ପ୍ରତିପଦରେ ବଢ଼ିବ କୁଆଡ଼େ, ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ କୋଉଠି? ଏହି ଜୀବଗଣ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ସ୍ତର ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ଲାଭ କରି କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି? ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ସେଟା କ'ଣ କି? ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ନା। ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଟା ଶେଷ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହଁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ। ଭକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ନିଷ୍କାମ, କାହିଁକି ଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲଗେଇଛି, ସେଇଥି ହେଉଛି ଶାନ୍ତ, ସେଇଥି ନିଷ୍କାମ। ନିଷ୍କାମ ହବା ଉଚିତ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ। ତଥାକଥିତ ଭକ୍ତ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନି। ଭକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଚାର କଲେ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଭକ୍ତ, ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସାଧନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆସିବ ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନପନଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟୀକା ଅଛି। ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନପନଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର। ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବା କ'ଣ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, କ'ଣ ନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛେ? ଆଜି ମୋତେ ଆମର ଭକ୍ତ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏତେ ଡିପ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତ ବୁଝିବ ସିଏ ତ ବୁଝିପାରିବ। ଯାହାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସିଏ ସେଇଟା ବୁଝିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ନିଜର ଭଜନ ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜର ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସିଏ ବୁଝୁ, ସେତିକି ବୁଝିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ବୁଝିଦେବ ସେଟା ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବାନି। ଧୀରେ 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 ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ନା? କହୁନାହାନ୍ତି, କଥା ଶୁଣିଲା ନା କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ଏପଟେ ପଶିବନି, ସେ ଉପରେ ଉପରେ ପଳେଇବ। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଉପରେ ପଳେଇବ, କିଛି ପଶିବନି ମୁଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେମାନେ ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅଂଶ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନା, କ'ଣ ପ୍ରତୀତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ପ୍ରତୀତି ରହିଲା, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ତ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଟା ଯେଉଁ ଆହରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନା, ସେଟା ଜ୍ୟୋତିଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ନା। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବୁଝିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯାଇକି ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର? ଆନନ୍ଦ ବର୍ଜିତ ହୋଇ
ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ କେତେ ଥର ଲେଖିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଜିତ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ତା ପକ୍ଷରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପତନ ଅଟେ। ଯିଏ ମୁକ୍ତ, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ, ମୁକ୍ତି ମାନୀନ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତନ। କାହିଁକି? ପୁଣି ଫେରିବେ ବା ଜଗତକୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଏପରି ଅଧପତନକୁ ନରକ ବାସ ସହିତ ସମାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅଧପତନ, ଏଇଟା କ'ଣ ନରକ ବାସ ସହିତ ବିଚାର କର। କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗଲ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ରହିଲ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲ, ଆଉ କ'ଣଟା ଲାଭ ହେଲା? କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତ ଫେରି ଆସିଲେ ଜଗତକୁ, ଆଉ ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏହା। ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ବି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଅଶାନ୍ତ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ? ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ সকলে ଅଶାନ୍ତ, ମୁକ୍ତିକାମୀ ଏମାନେ କାହିଁକି সকলে ଅଶାନ୍ତ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ବି ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ କମାନେ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ। ଏମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ବାଲା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇବା ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିଚିଂ ହେଉଛି ସେୟା। ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ପାଇବା ଭଳି ସଂସ୍ଥା ବି ଅଛନ୍ତି, ସାଧନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିଚିଂ ହେଲା ସେୟା। କିନ୍ତୁ ସୁଖଟା ଅଛି କି ସେଠି? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସାର ବସ୍ତୁକୁ ଲେଖିଲେ 8ଟା ଶ୍ଲୋକରେ। ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି ଭକ୍ତିରେ। ଭକ୍ତି ସୁଖ ବା କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେ ସୁଖଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଲକ ଧାମରୁ ଅଣା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରେମକୁ। ନାମରେ ପ୍ରେମଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଗୋଲକ ଧାମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଲକର ପ୍ରେମ ଧନ। ତେଣୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଅଶାନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ଏଠି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଇ ପର୍ପଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 6ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ, ମଧ୍ୟଲୀଳାର 6ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ। 6ଠ ପରିଚ୍ଛେଦର ଇଏ ହେଉଛି 269 ପୟାର, 268 269 ପୟାର। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ରାଧାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ବା ଅଲଗା ମୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଠୁ ବୁଝିନେବେ, ଅଲଗା ମୁକ୍ତି ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସାରୂପ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ଷାଷ୍ଠୀ, ସାଲୋକ୍ୟ, ଯାହା ବି ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ନ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବ, ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ କେମିତି? କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ সকলে ଅଶାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ। ନିଜର କିଛି ବାସନା ନା, ଏମାନେ ନିଜର ବାସନା ରହିଲା ନା। ଯିଏ ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁଛି, ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁଛି, ବାସନା ରହିଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେବା ନାହିଁ। ସେ ଏଇ କ'ଣ ଟୀକାଟାକୁ ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଜ୍ଞାନ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଟୀକା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖୁନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତରେ ଏଠି ଲିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ সকলে ଅଶାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା,
पुणी गोटे प्रश्न आसपे जदि दुख निवृत्ति निमित्त साधन रे प्रवर्तन है जो ज्ञानी माने ब्रह्मपदरे मिशिया जदि साधन करती जो मैंने ब्रह्मत्व लाभ पाई जदि साधन रे प्रवृत्त हुअन्ति आम शुणुले ना दुख निवृत्ति प्रयास नक खाली ब्रह्म जदि कौन ना कामना रहा कि गोटे पाइबार कामना रहा ब्रह्मत्व लाभर जो गौरव से कामनाटा रहा तेणु से शांति पाती ना अशांत तेणु भक्ति हो मुक्ति हो सिद्धिकामी समस्ते अशांत केही भी शांति पाती ना तेणु जीव जेते बेल पर्यंत भगवान श्रीकृष्ण सेवारे नियुक्त न होइछि तार मन तार चित्तवृत्ति निश्चित चंचल ही रहिबो से कथा लिखाई गोटे टीकार एटा मानछि जे पर्यंत एक नित्य अचंचल एवं अनंत वैचित्रमय आनंदर संधान जीव पाए नहीं जे पर्यंत से आनंद रे चित्तर निबिड़ आविष्टता न जन्मे से पर्यंत चित्तर चंचलतार निवृत्ति संभव नुहे से पर्यंत तार चित्तर चंचलता बंद हेबनी आ चित्त जदि चंचल होउछि आनंद केमि पाइबो शांति केमि पाइबो से तो अशांत स्थिति को ताले एई जो स्थितिटा केतळे आसीबो से आनंद केवल मिले भक्ति रे केवल भक्ति रे लीलार आस्वादन रे से आनंदटा मिले से दिन कहला कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत ए भक्ति सुखर आस्वादन लीलार आस्वादन जो कौन से जो सुख ब्रह्मानंद सुख प्राप्त जो जीव जो ब्रह्मानंद सुख चाहे ता तुलन ये हूँ बहुत गुण अधिका प्रमाण कौन देख चैतन्य लिखाई मध्यलीला सप्तदश परिच्छद 137 प्यार ब्रह्मानंद हईते पूर्णा नंद लीला रस ब्रह्मानंद हईते पूर्णा नंद लीला रस ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मभास ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मभास देखो ब्रह्मानंद सुख ठू कृष्णानंद सुख जहाँ को कहते पूर्णानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद हईते पूर्णानंद लीला रस ब्रह्मज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश ब्रह्मानंद सुख ठू पूर्णानंद सुख कृष्णानंद प्रेमानंद सुख ततोधिक केते अधिक तुलना कर ब्रह्मज्ञानी को मध्य से पूर्णानंद सुख आकर्षण करे जो दिव्य सुख दिव्य आनंद ब्रह्मज्ञानी को मध्य आकर्षण करे से ब्रह्मज्ञानी माने जो उपलब्धि करते से ब्रह्मज्ञान को मध्य कौन करती से जो ब्रह्म सुख को मध्य से धिकार करती जदि ब्रह्मानंद सुख को भागवत बहुत जगह अच्छा ब्रह्मानंद सुख कथा वर्णना कर किंतु जो कृष्णानंदर सूचना प्राप्त होती जीव ब्रह्मानंद सुख पाई जीव मैंने से माने ब्रह्मानंद को मध्य धिकार करती प्रमाण कौन प्रमाण अच्छी तो ये प्रमाण तो कौन होची ना ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मानंद रे सेते पर्यंत हुए तो स्थिर रही पारती जे पर्यंत अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्रीकृष्ण चंद्र रूप गुण लीला कथा श्रवण करना से आस्वादन करना सेते दिन पर्यंत हुए तो ब्रह्मलोक रही इच्छा कर ब्रह्मलोक न ब्रह्म सुख जो ज्योति से रही से इच्छा कर जिते दिन पर्यंत शुणी ना भगवान जो भक्ति सुख को आस्वादन करना से सुजोग पाई ना सेते दिन पर्यंत रही पारती चित्रटा से रही पारे प्रमाण प्रमाण देखुं प्रमाण चैतन्य तो मध्यलीला 24 प्यार 24 परिच्छद 24 परिच्छद 113 नंबर प्यार कथा अच्छी जन्म हईते सुख सन कादि ब्रह्ममय जन्म हईते सुख सन
कादि ब्रह्ममय कृष्ण गुणा कृष्ण हया कृष्णे रे भजाय कृष्ण गुणा कृष्ण हया कृष्णे रे भजाय जन्म होते सुख सनक आदि ब्रह्ममय जन्म देखना मैंने सब ब्रह्मज्ञानी थे ना सुखदेव ब्रह्मज्ञानी थे ना जन्म होते सुख सनक आदि ब्रह्ममय कृष्ण गुणा कृष्ण हया कृष्ण रे भजय देखो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान कौन से ब्रह्म ध्यान कथा भांगा से बुझीपारे यहाँ हूँ तुच्छ यहाँ हूँ निम्न सुख या कि नुह मूल्य किसी ना जिते दिन पर्यंत उन्नत रस पाई ना कृष्ण गुणा कृष्ण हया कृष्ण रे भजय कृष्ण गुणा कृष्ण हेले सुखदेव गोसाई केमी कृष्ण गुण प्रति आकृष्ट होते कारण व्यासदेव व्यासदेव तो स्वरचना कर भागवत प्रथम स्कंद से कथा ना व्यासदेव नाम व्यास कहीं कारण वेद थिला गोटे वेद को व्यासदेव कौन कले विस्तार भाव वेद को विवाह करदे चारि विवाह करदे सब विवाह करदे से वेद व्यास वेद को से व्यास करदे ऋग साम यजु अथर्व प्रति वेदर आचार्य पद जन जन व्यक्ति को सी अधिष्ठित करेले ऋग वेदर क्या देले दायित्व पैड़ ऋषि साम वेदर जैमिनी ऋषि यजु वेदर वैशंपायन ऋषि एवं अथर्व वेदर अंगिरा ऋषि वा सुमंतु ऋषि एवं पुराण इतिहास यार दायित्व क्या देले रोमहर्षण को यही कौन महान महान आत्मा मानक ये कौन यही शास्त्र सब दायित्व देदेले यही कौन आचार्य पद अधिष्ठित करेले किंतु सर्वशेष रचना तो आम समझते जानती व्यासदेव अनवद्य रचना हूँ कौन श्रीमद् भागवतम भागवतम रचना कर सारा व्यासदेव विचार कर भागवतम क्या देवी भागवतम क्या देवी विचार कर भागवतम को देवाई कौन पाखे कौन शिष्य किए नथिले ना थिले किंतु से शिष्य मानकर अयोग्यता को सी उपलब्धि करें कहले भागवतम को धारण कला भाई योग्यता मानकर कहार ना से भागवतम को धारण कर किए व्यासदेव पुणी तपस्या कले तपस्या व्यासदेव तपस्या लब्ध पुत्र होती सुखदेव गोस्वामी तपस्या लब्ध पुत्र हेले सुखदेव गोस्वामी किंतु सुखदेव गोस्वामी प्रकट हेले प्रकट हो सी तो से लीला तो समस्त जानते 16 वर्ष रहीगले प्रकट हो ब्रह्म ध्यान कर जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ही विचार था सुखदेव गोस्वामी छाड़ी चलीगले पुणी आसु नथिले कौन कहले मु जगत को जीविनी कहीं जगत हूँ मायामय ब्रह्म हूँ सत्य जगत मिथ्या जगत मायामय गला मत माया लगी तेणु माया मुक्त पुरुष जदि कहीं मत आह्वान करेंगे ताहले मुझे भगवान श्रीकृष्ण जी आह्वान करते से आसते प्रकट हेले किंतु प्रकट हो पुणी चल दौड़े सुखदेव गोसाई चिंतार पड़े कि मु तो सॉरी व्यासदेव चिंतार पड़े कि मुझे गोटे उपयुक्त पुत्र प्राप्त होगी से तपस्या करी पुत्र प्राप्त इच्छा तपस्या करी भागवतम ताकू शुणेबी भागवतम आचार्य करी किंतु ये कौन ब्रह्म को ध्यान कर कौन चलीगला सुखदेव गोसाई चिंतार पड़े सुखदेव व्यासदेव व्यासदेव चिंतार पड़े व्यासदेव सुखदेव गोसाई को फेरवा विचार करमी फेरैले पठेले शिष्य को जाओ तुम डाक सी कौन सी आसवे तुम्हें जाओ पाखे यही भगवान का लीला भगवान गुण एटा कीर्तन कर से कथा शुणुते जिते दिन पर्यंत भगवान गुण लीला रूप गुण लीला आदिर श्रवण करना तार आस्वादन करना से दिन पर्यंत ब्रह्म ध्यान कर जीव मान ध्यानटा भांगे ना से ब्रह्म सुख को सुख बोली ही विचार करते आ सुखदेव से दौड़ी पड़ी जाऊँ व्यासदेव शिष्य मैंने गले जाकि गुणगान कले कौन गान करते 2टी श्लोक 2 श्लोक गान करते ना अहो बकीजं स्तन काल पुटं जिहांसया पाय तप्य साध्वी
लेभे गति धार्त्योचितं तदन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। दी शुणिले सुखदेव गोस्वामी विचार कले कौन वर्णना कर कंबा दयालु शरणं व्रजेम। किए दयालु अच्छी जी मातृ रूप धारण करी स्तन विष नहीं आसिकी स्तनपान करने आसला किंतु हृदय हूँ कुटिल मारे आसला किंतु भगवान ताकू धातृचितम गति माँ भली गति देदेले भली दयालु किए अच्छी यार ब्रह्मर्त एटा नहीं ब्रह्मर्त सुख ना सुखदेव सागर टिके मन परिवर्तन है ब्रह्मर्त किसी सुख तो नहीं आ ब्रह्मज्ञानी मैंने जो ध्यान कर कौन सुख पाइबे कहना भगवान को लीला कथा भगवान लीला गुण चरित्र श्रवण करी भक्त जी सुख पाती कौन ब्रह्मज्ञानी खाली गोटे ज्योति को देखी ध्यान कर आनंद पाऊे ना कौन से भेरिएसन अच्छी ना कौन किसी भेराइटी स्वाद किसी अच्छी किसी तो स्वाद नहीं से गोटे बिंदु के समय चाहिए चाहिए कौन आनंद कौन पाइबे कहना मनटा स्थिर हो पारे किस समय किंतु मन सब समय स्थिर हेनी मनटा भगवान पाखे ना स्थिर हेनी इंद्र मैंने भगवान को सेवा ना स्थिर हेनी क्या जबरदस्ती के स्थिर कर आनंद कौन पाइबे से आनंद पाइपर तेणु सुखदेव गोसाईकर मन टिके बदलला विचार कला अरे ये क्या कथा कहते ये दयालु कंबा दयालु शरण ब्रजेम भली दयालु किए अच्छी ये किए दयालु अच्छी जहाँ शरण आम जा पुणी आउ गोटे श्लोक कहले बराबिडं नटवर वपो कन्नयो कन्निकारं बिभ्रत्वा सह कनक कपिसं वैजयन्तीं च वाणं रन्ध्रार्वेणुरधर सुदया पुरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रापिसद्गीत कीर्ति किए सी होचंदी ये बराबिडं नटवर वपु कन्नयो कन्निकारं नटवर बपु जार सी भली दयालु कर्ण्य कन्निकार ए कर्ण्य कन्निकार ये बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ तो आमर व्याख्यार आवश्यक ना बर्तमान केवल सुखदेव गोस्वामी एटा शुणिले भगवान दुईटी विषय को श्रवण कले गोटे हूँ गुणर वर्णना गोटे हूँ रूपर वर्णना भगवान जो अद्भुत रूप अद्भुत कौन माने अति आनंदमय रूप प्रेममय रूप आनंदमय भी कह प्रेममय प्रेममय रूप ना भगवान आनंदटा शुणिले आनंद मान तो जड़ आनंद बोली किए विचार करते पारती प्रेममय रूप आनंद बोली कह जाऊँ भगवान रूप हाँ आनंद कह जाऊँगी कि से आनंदटा हूँ प्रेम आनंद जड़ानंद नुह भगवान रूप देखी कौन व्यक्ति कौन जड़ानंद पाए प्रेमानंद से प्रेमानंद जड़ानंद नुह तो से रूपर वर्णना कर बिभ्रत बास कनक कपि संग वैजयंती माला वैजयंती माला धारण कर पूरा वर्णना कले वेणु धारण कर सखा मान सहित बर्तमान जाऊँ गोचारण करने ये कथा जो शुणिले सुखदेव से कहले मत आहरी अधिक विषय अधिक शिष्य कहले ना आम अधिका जानी अधिका जब शुणा इच्छा अच्छी तेल आप आसते आप बापा जानते आप पिताश्री जानते आप पाख आसते सी आपको जन से सुखदेव गोस्वामी फेरले आम ये पॉइंट आलोचना करते ब्रह्मानंद सुख तुलन कृष्णानंद सुख केवल विचार करूँ जन्म होते सुख सनकादि ब्रह्ममय कृष्ण गुणा कृष्ण हया कृष्ण रे भजय तापर सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भजन कले सुखदेव गोस्वामी स्थिति थिला या पुणी तापर कहते सनकादि सनकादि से तो कृष्ण प्रति आकर्षित हेले ना सी भी ब्रह्मज्ञानी थिले तांकर ब्रह्मज्ञान केमती भांगी हाँ आउ बहुत तांकर लीला बहुत सुंदर आस्वादन से श्लोक अच्छी जो जाइए द्वारपाल दुई जन अभिशाप देले नहीं द्वारपाल को अभिशाप देते ना चतुर्सनक से भगवान जो आसुले भगवान पादपद्मर जो तुलसी से तुलसीर सुगंध आसिकी चतुर्सनक नाक प्रवेश कर से श्लोक अच्छी जो नाक से सुगंध प्रवेश कर नासिका भितर सप्तम स्कंद ना हाँ जय विजय पतन से आघ्राण ब्रह्म ध्यान भांगी जाइए
बहुत सुंदर से श्लोक से पूरा मुखस्थ थिला से कारण ये कौन कि श्लोक गुड़ाक आलोचना होनी ना से मुखस्थ थिला सब पसरी जाइए बाहर कहला मैंने कौन बाहर लोक तो से आहार निद्रा भय मैथुन कहुआ कौन कह आ भक्त मान भर सीना जिन महाराज मत बारंबार महाराज कथा मुझे सब मन पकाए महाराज मत कहते कौन कि ये जिन आलोचना न हो कहले तुम सब जानी था तुम जानी कारण आलोचना नहीं तुम बाहर गला तो से स्थिति देखी तुम कह ना बाहर लोक जो कह पब्लिक जमी बस तुम से कथा जनइब ना से कौन तत्व कथा बुझे पार ना तमें कथा सब जानी थी कि से भितर ही रही मन भी पड़ोनी से जिन आलोचना कले मन मोर गोटा भूली जाइए मुझे कथार कहती से श्लोक से गुड़ा सब मोर स्मरण थिला तांकर ब्रह्म ध्यान केमी भांगिला संक्षोभंग से पद अच्छी पूरा क्षोभ जागृत है पूर्व जो ब्रह्म ध्यान था भांगीगला नासिका जो प्रवेश कर तुलसी सुगंध ब्रह्म ध्यान भांगीगला से श्लोक अच्छा जन्म होते सुख सनकादि ब्रह्ममय कृष्ण गुणाकृष्ण हया कृष्ण रे भजय कृष्णकर गुण प्रति आकर्षित है आकर्षित कृष्ण प्रति भजन कर चतुर्सनक निजे भी स्तुति कर तृतीय स्कंद सप्तम स्कंद नहीं तृतीय स्कंद अच्छी जय विजय पतन सप्तम स्कंद कौन हिरण्यकशिपु विस्तार वर्णना अच्छी जय विजय पतन तृतीय स्कंद ना सेठे ब्रह्माजींकर स्तुति नहीं मुझे कहे बाहर सब ब्रह्माजी देवता मानक आश्वासन दे कहना हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो जन्म हेले केमी कि पतन है जो जन्म हेले से ब्रह्माजी देवता मानक सब कहते आम जो से दिन आलोचना करते जे अभ्यर्थिता चपि नृगति प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म जत्र नाराधितो हि भगवती वितरन्त्यमुष्य सम्मोहित विततया अवतमाय याते तृतीय स्कंदर से प्रसंग अच्छी जो आसि अभिशाप दे दी सनकादि से प्रसंग तापर कहते सनकादि भगवान को दर्शन कर भगवान सहित वार्तालाप कर निजे स्तुति कर निजे कहते निजर उद्गार नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किमुन्यत अर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते ज्यंगतदंग्री शरणा भवत कथायं कीर्तन्य तीर्थ जशस कुशलार संज्ञा तृतीय स्कंद 15 अध्याय 48 नंबर श्लोक जो मैंने कुशल रसतत्वविद से माने सर्वदा भगवान मंगलमय जस कीर्ति गुण लीला यू कौन श्रवण करती से निजे कहते कुमार कि कौन करते ब्रह्म को ध्यान करते बर्तमान देखो कृष्ण रे भजय आम ये पॉइंट शुणुले कृष्ण को भजन करती भगवान नाम गुण जस कीर्ति लीला श्रवणीय और कीर्तनीय अटे निजे कहते से मैंने अच्छा पूर्व कौन करते पूर्व ब्रह्म को ध्यान करते चतुर्सना तो ये भगवान भक्त मैंने जो मैंने भगवान चरणार विद्यालय शरणागत होता से जदि मोक्ष पद अर्पण करा जाए ताहले से ग्रहण करती ना यही स्थल स्वर्ग मोक्ष उपभाग आदि जड़ भोगर आशीर्वाद कथा कौन कह तेणु सुख जन्म होते सुख सनकादि ब्रह्ममय कृष्ण गुणाकृष्ण हया कृष्ण रे भजय अच्छा आउ कार प्रमाण अच्छी सुख सनकादि आउ किए रहिले ब्रह्मज्ञानी से दिन शुणुले ना नवजोगेन्द्र थे ब्रह्मज्ञानी देखो से कहते नवजोगेश्वर जन्म होते साधक ज्ञानी विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण सुनी गुणाकृष्ण हया करे कृष्णर भजन एकादश स्कंदे तार भक्ति विवरण से अच्छी मध्यलीला 24 परिच्छद 118 119 नंबर पयार नवजोगेश्वर जन्म होते साधक ज्ञानी नवजोगेश्वर ये जन्मरु साधक ज्ञानी ज्ञानी साधक ज्ञान साधक विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण शुणी एम ब्रह्म ज्ञान निशाटा भांगिला केमी विधि शिव नारद मुखर
कृष्णଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିଲେ। विधि ब्रह्माजी शिवजी नारद, ब्रह्माजीठू शिवजीठू नारदठू भगवान श्रीकृष्ण गुण श्रवण कर गुणाकृष्ण हया करे कृष्णर भजन, गुणाकृष्ण हेले गुणाकृष्ण भगवान को से गुण को जमी सुखदेव गोस्वाई कथा श्रवण करते नवजोगेश्वर ठीक से भली भगवान गुण प्रति आकर्षण आसला, तापर कृष्ण भजन कले। एकादश स्कंदे तार भक्ति विवरण, एकादश स्कंदे भक्ति विवरण अच्छी कहवा तात्पर्य। ताहले आम क्यों पॉइंट आलोचना करते भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत, तेणु मुक्तिकामी एमतीक ब्रह्मज्ञानी मानकर कौन होता है चित्त चांचल्यर संभावना थाए, अर्थात से पर्यंत जे पर्यंत से कृष्ण भक्ति करि न थांती से पर्यंत सेमानकर चित्त चांचल्य थाए, तेणु सेमाने अशांत। किंतु कृष्ण भक्त होची शांत, कहीं ना भक्तिर से रस आस्वादन करि थाए। देखुना हरिनाम प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, हरिनाम प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंदे तार नहे कविंदु, कोटि ब्रह्मानंदे तार नहे कविंदु। देखते स्पष्ट हरिनाम प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंदे तार नहे एक बिंदु। आम क्यों पॉइंट रे आलोचना करछे ध्यान देवे। आनंदामृद्धिवर्धनं तापर प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, प्रतिपदरे पूर्णामृत। हरिनाम प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, आनंद सिंधु आनंदामृद्धिवर्धनम, हरिनाम जो आनंद सिंधु अच्छी कोटि ब्रह्मानंदे तार नहे एक बिंदु, कोटि ब्रह्मानंदर मध्य से हरिनाम आनंदर गोटे बिंदु भी नहीं। प्रमाण तो देखुं शुक सनकादि नवजोगेन्द्र एमाने केमिति आसले ब्रह्मज्ञान को कौन धिकार करी त्याग करी कृष्ण भक्ति स्तर को आसले, कहीं आसले से सुख ना बोली ना, ताल आनंद कौटी अच्छे देख प्रतिपद। किंतु आमर अवस्था कौन देखो, आम से नाम करुचे महाप्रभु आमको जहाँ आनी आम से धरीचे कि आनंद आम कौन ये कोटि कौन ब्रह्मानंद ठू अधिक आनंद आम किसी उपलब्धि करुचे। कृष्ण प्रेमानंद छाड़ दिखाँ ब्रह्मानंद सुख आम किसी पाइबू। महाप्रभु केते बदान्य आम भली हतभागा जीव मानक अनार्पित चरिंग चिरात कलु कौन करुण अवतीर्ण कलु, जहाँ दीर्घ काल धरी दि जाए नथिला जो प्रेम सेटा को दवाई भगवान स्वयं आसले चैतन्य महाप्रभु आणिक अकातरे बांटी आम ताकू प्राप्त होगी आस्वादन कर धरिक आस्वादन कर। तेणु सचेतन हवा आवश्यक। से संपूर्ण केवल शुणा आगू आसो साधुगुरु कृपा नचेत हबनी, समर्पण भाव सेवा भाव, तेबे नाम रे रुचि आसो श्रद्धा आसो। नाम रे सबू अच्छी, नाम जब नथा महाप्रभु कहीं कहते महाप्रभु कहते ना भगवान स्वयं कहते पुणी कहते खाली कहना आस्वादन करी कहते आस्वादन करी पुणी आस्वादन करी। तो आम से परंपरा रे महाप्रभु धारा आसे शुद्ध साधुंर शरणागत होचे, तो आम से आनंद आस्वादन करवा हूँ आम कौन आमर से लक्ष्य। भक्ति रे युक्त हेले से आनंदटा आपे आपे आसो। आमर उद्देश्य न आम आनंद आस्वादन करवा कथा बाहरगला बैठू, कि आम जब से भक्ति रे नियुक्त होगा ताले से आनंद निश्चित आम प्राप्त होगा आपे आपे। आनंद प्रयास करा उचित नुह, भक्ति प्रयास कले साधन जब प्रयास करा सेवा प्रयास करा नाम प्रयास करा ताले से आनंदटा आपे आपे मिल। आनंद प्रयास करा उचित नुह। अन्य माने समस्ते आनंद प्रयास करि थांती, किंतु भक्त आनंद प्रयास करना था, आनंदटा आपे आपे मिले। अवशिष्ट कथा आसंता काली शुणी। कौन प्रश्न अच्छी? हाँ।
सेटा प्रभुपाद लिखिछन्ति भावार्थरे। हाँ से रहिले सेमाने कौन कि सेमाने भगवत उपलब्धि थिले मध्य भगवत सेवा बुद्धि नहीं, भगवान को सेवारे नियुक्त हुअन्ति ना। सेवारे नियुक्त नहले से आनंद मिलबनी, सेवानंद सुख प्रेमानंद सुख सेटा केमि मिलियो कहीं आसो आगु। कारण से कौन कि से रही किंतु किसी गोटे रस ना, रेसिप्रोकेशन नहीं। गोलोकधाम रे कौन कि सेटा गोलोकधाम स्थितिटा कौन, गोलोकधाम गोटे रसरे संबंधित है आनंद अच्छी। से आनंद तुलन जो विचार करा जाउछि वैकुंठर आनंद और गोलोकधाम आनंद से तुलना जदि विचार करा जीवो ताले तुलन कौटा अधिका होछि, जोटा अधिका सेटा ग्रहणीय ना अशांत जेहेतु संबंधटा को से बुझीपारती सेवा भावटा नहीं। प्रभुपाद लिखिछन से कथा आ सेवा भाव नहीं, बुझीचंती भगवान बोली कि सेवा करना जो सेवा नाही बोली कह जाए से सेवा करते पारती। मो तो ता भीतर एते प्रवेश नहीं कि सेटा कौन संबंधटा नहीं, ये जो कौन रस नहीं, रस जेहेतु नहीं आनंद कौटी। अर्थात से प्रश्न आम से आलोचना करते सेमाने स्वसुख वासना प्राप्त हवाई से धाम को जाइछन्ति। तेणु स्वसुख कामनाटा जेहेतु रही से वैकुंठ को जावाई से साधन करछन्ति। तेणु आनंद कौन साधन दशारे से चित्त चांचल्य रही पारे जेहेतु स्वसुख वासनाटा रहा आठी गला भी संबंध ना किसी आनंद पाँच आनंद ना बोली कह ब्रह्म ज्योतिर जी आनंद अच्छी वैकुंठ केमी ना ब्रह्म ज्योतिर आनंद कथा आम शुणिले ना। हाँ हाँ जाऊँगी किंतु सेठी कौन से बुझिले जे किंतु सेठी कौन संबंध किसी रहा ना ये जो कौन सख्य दास ये जिनसा ना। हाँ तुलना तुलनात्मक भाव देखले अशांतटा कौन कि ये साधन दशारे मान अशांत से पहुँचला पर तो से आनंद पाती बुझिपारे ना। साधन दशारे जेहेतु स्वसुख बासनाटा रही तेणु चित्तर चांचल्य रही पारे से आनंद पाती ना। किंतु सेठी गला परे गोटे आनंद से स्थिर हो जाती किंतु से जो आनंद कथा भगवान ये कहना भगवान ये कहते प्रेमानंद दिव्यानंद नित्यानंद कथा कहते। हाँ साधन दशा ना ना सेठी गला पर नुह सेठी गले से हाँ साधन दशा स्वसुख बासना रहा। हाँ सेठी गला पर किसी सुख पाती नहीं जमी आम शुणिले कि जो मैंने ब्रह्म ध्यान कर ब्रह्मज्योति ध्यान कर पहुँची जाती से कौन आनंद पाती कि आनंद पाती ना नहीं पाती ना से ब्रह्मानंद सुख कथा भाव भल किंतु से स्थितिटा कौन किसी ना से भली। हाँ अलग वैकुंठ भी से भली गोटे रस किसी ना आनंद पाँच आनंद ना बोली कह अशांत जो कहला साधन दशा। हाँ किंतु भक्तर कौन भक्तर साधन दशारे भी आनंद प्रेमानंद भगवान धाम बोली प्रेमानंद। ठीक अच्छे कौन कहते हाँ हाँ सेटा तो सेटा प्रभुपाद लिखिछन्ति। हाँ से जहाँ कि पाँच से प्रभुपाद लिखिछन्ति हम प्रभुपाद कथा नहीं कहते ना से तो मुझे कहली चौदह जता तो से पॉइंटा को तार परपटे देखिए प्रभुपाद कौन लिखिछन्ति पूरा स्पष्ट लिखिछन्ति। ठीक अच्छे हाँ से कौन के कौन कहुई बर्तमान तो सिद्धांत शुणुचे जोटा शेष जोटा कह से सिद्धांत ना तेणु कहला प्रथम भगवान सब कथा कहीकि गले कर्म कथा कहते ज्ञान कथा कहते ध्यान कथा कहते सब कथा कहते शेष जोटा कहते सिद्धांत ना। हाँ से कथा तो प्रभुपाद कहीं कौटे मेंशन करना से रही पारती किंतु पतन नहीं। हाँ किंतु सेट रहिले किंतु ये जो रसगत आनंद किसी ना गोटे रेसिप्रोकेशन नहीं ऐश्वर्य थी बहुत किसी थी किंतु रेसिप्रोकेशन नहीं भावर आदान प्रदान नहीं। जो रस आम जो पांचटा रस शुणुचे ना शांत रस तो छाड़ दियो आज जो चार्टा रस शुणुंट से रसगत आनंदटा से ना गोटे गोटे संबंध किसी न कौन गोटे ऐश्वर्यमय स्थिति गोटे प्राप्त हो कौन से दिन जन रही
आनंद अच्छी किसी किंतु प्रेमानंद तुलन किसी ना सेटा आनंदमय स्थिति किंतु प्रेमानंद जो भगवान सहित सेवारे जो युक्त होगी जो आनंद पाଉଛି ता तुलन कौन किसी नुह सेटा आनंद ना कहीं से सब आम शुणिले गोटे कथा आप विचार करने गोटे कथा मन आसला ठीक कारण से गुड़ाक विरजा पर जो लोक गुड़ाक रहा से कौन सब पूरा चिजगत विरजा पर जो लोक गुड़ाक रहा चिजगत नुह कि आ चिजगत कौन आनंद ना कि चिजगत आनंद अच्छी ना किंतु तार सब तारतम्य रही तार सब कैटेगोरी रही जो स्टेप स्टेप आम शुणी शुणी गले से स्टेप स्टेप जाकि सर्वोच्च स्थिति हूँ गौरवृंदावन से आनंद हूँ सब उच्च आनंद ये आनंद अच्छी साधन दशा प्रभु जहाँ प्रश्न थिला साधन दशा मान हूँ अशांत आ कर्मी ज्ञानी एम हूँ कौन कर्मी भुक्ति मुक्ति सिद्धि भुक्ति माने साधन दशा भी अशांत पाईगला पर अशांत उच्च लोक गले भी स्थिति सिद्धि माने साधन दशा भी अशांत प्राप्त होला पर भी अशांत ज्ञानी माने मुक्त जो माने से माने साधन दशार अशांत सिद्ध पाइला पर किछिटा शांत हो पारନ୍ତି किंतु दिव्य आनंद नहीं ये हूँ स्थिति ठीक अच्छे हरे कृष्ण हाँ 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 वैकुंठ मुक्ति जो मैंने पाते से वैकुंठ जाते ब्रह्म जो मैंने ब्रह्म बदली नुहति से मैंने ब्रह्म स्थिति जोटा सिद्ध लोक से कौटा कहले हाँ हाँ ठीक ठीक भल कथा अच्छा कारण ब्रह्म साजुज्य ईश्वर साजुज्य जो आलोचना है ब्रह्म साजुज्य अपेक्षा ईश्वर साजुज्यटा निकृष्ट कहीं ठीक अच्छे से स्पष्टीकरण हो ना आप प्रश्न पचारे तार उत्तर हूँ जो मैंने ब्रह्म साजुज्य प्राप्त होगा इच्छुक से माने कौन से माने ब्रह्म लीन होगा चाही था से माने ईश्वर सत्ता को यथायथ उपलब्धि कर से माने ब्रह्म को उपलब्धि करें से दिन शुणिले जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकाटा शुणी से भगवान विग्रह को से माइक बोली विचार करती ब्रह्म सत्य बोली विचार करते तेणु से ब्रह्म साजुज्य लीन होता ज्योतिर लीन होता ईश्वर साजुज्यटा ये निकृष्ट कारण एमानकर ज्ञान अच्छी जदियो ईश्वर विग्रह को मानती किंतु ब्रह्म को सत्य विचार करते ईश्वर को मानती बा विग्रह को विश्वास कले भी प्रभु से भाव लिखिं मुझे कही नी पढ़ी थी ईश्वर सत्ता बुझिले भी भगवान विषय ज्ञान थिले भी कि सेवा करती नहीं सेमानकर ज्ञान नाही एमानकर ज्ञान अच्छी किंतु सेवा भाव नहीं से निकृष्ट आ सेवा भाव जब नहीं आनंद कौन कह से तुलन में ब्रह्म साजुज्य निकृष्ट कौन निकृष्ट होची ईश्वर साजुज्य हाँ 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 ठीक से हाँ जाणिकी सेवा करनी से तो जानी ना ये जाणिकी भगवान सेवा करनी तेणु यहाँ हूँ अति निकृष्ट से भक्त गुड़ा चाहे ना भक्त सीधे कौन सी मुक्ति चाहते भक्त सीधे मुक्ति चाहती जदि से भगवान को सेवा रहे से श्लोक रहा आम से आलोचना करते सालोकी शास्त्री सामूहिक दीयमान न गृहती बिना मत सेवन जना मोर सेवा जदि नहीं ताले भक्त मैंने मुक्ति भी चाहते नहीं ताने ये गोटे सूचना भी मिलूँ आप प्रश्न हिसाब से ये गोटे सूचना भी मिलूँ मुक्ति पाई जो मैंने वैकुंठर भी जाती रही था से भगवान सेवार सुजोग ना ऐश्वर्य पाई रही सेवा नहीं जदि सेवा सहित जदि रे ताले सुख पाई से भक्त मैंने सेवा बिना मुक्ति मध्य चाहते नहीं हाँ से तो ठीक अच्छे मन पड़ुनि काली पचारिए ठीक अच्छे ठीक है जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की